Balma aw ni wula aw ni a balimakɛw Raspac aw bɛ hakɛ to aw bɛ yafa n ma kibaruya duman tɛ an da bi a bɛ ɲini ka se wagati la n'aw ye mankan mɛn dɔrɔn caman dusukun bɛ panpan caman bɛ jɔrɔ nka ne nɔ tɛ n'i ye se k'an ye don o don an ka bɔ k'a fɔ ko alihamudulilayi nin miirina ɲuman nin kɛwale ɲuman kɛra faso kɔnɔ mun bɛ se ka bɛɛ nisɔndiya ka bɛɛ jigi da faso kan ka dɔ fara si kan parce que jatigɛ fana ye bana min ni a fura ka jugu an ye kibaruya mɛn kibaruya in an tun t'a dɔn k'a sera nin hakɛ la n'aw b'an suit kosɛbɛ radio sanfɛ réseaux sociaux sanfɛ Mali kɔnɔ bi a bɛ ɲini ka san 2 bɔ minnu ka baara ye terrain sira ni o ye araye ni chemin de fer ye u ka dusukasi an tun caman bɔra n'a ye ka da sara tɛ kɛla bilen terrain o jɔra terrain kura min tun nana bɔ Buwa fɛ élection ɲɛkɔrɔ a terrain a tununa aw ye u ka syndicat mankan mɛn an ka radio kan mais n ye layidu ta aw ye k'a fɔ dossier ba bɛ k'a labɛn parce que entre temps Djibril Nama Keita mun tun ye chemin de fer ɲɛmɔgɔ ye ale wulila et an ka investigation an nabɔ dossier ka dossier minnu ni a y'a to an ye yɔrɔ in faamuyali faamu kosɛbɛ nka an tun ma mun faamu kuma bɛɛ an tun b'a mɛn a kɔnɔ k'a fɔ ko chemin de fer bɛ tɛmɛ yɔrɔ min ko yen yɔrɔ bɛɛ feerela Korofina yan fan fɛ Jelibugu yan fan fɛ Dumanzana fo ka taa fo Kulukoro mais an tun t'a dɔn ko a feerela ka se fo nin hakɛ la wa k'a ye kɔlɔlɔ lase maliyɛnw ma fo ka se nin hakɛ la fo tile 2 in na alors an yɛrɛ wulila san k'an bɛ n'a lajɛ ala y'a kɛ an nana ka na ye fɛn y'an ɲɛ la o y'a to an ko an tɛ se k'a fɔ an m'an ɲɛ da kan ka taa fɔ et que a ka d'an ye an bɛ mun ye bi an bɛ mun mɛn aw ni anw an ka tila an ni ɲɔgɔn cɛ en direct parce que fasojɔw la mɔgɔ kelen ka hakili man dɔgɔn fasojɔw la mɔgɔ kelen t'a bɛɛ ye n'o tɛ n tun nakun ye ka na ɲɛ da kan araba nata grand dossier la ka émission k'a kan mais ɲɛ bɛ fɛn dɔ ye da tɛ se k'a bɛɛ lakali donc i ka fɛn dɔ yira a bɛ wolo mun na ala de b'o dɔn ala y'a kɛ an nana ka na a sotigi dɔw sɔrɔ yan an dabari banna yan'an ka kuma d'u ma aw ye so lajɛ dɛ nin ye so de jɔlen so de filɛ k'a da filɛ mais dabaruma yɔrɔ bɛ yɔrɔ min aw ɲɛ bɛ poto la kogo de nana ka jɔ ka da in bloquer pep ka so in ka condamner ka so condamner donc so in a jɔlen don aw ɲɛ b'a la carré a lotiselen don ka viabiliser donc da dɔ bɛ yan fɛ yan yɔrɔ in munna yan tun bilara a tigiw ye yan kɛ da ye munna parce que yɔrɔ in bɛ araye kɛrɛfɛ ani araye cɛ mètre 30 ɔ sariya ko mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ jɔ fossé belebeleba o ni so jɔyɔrɔ cɛ mètre 10 kɔ ye mètre 25 araye ye mètre 30 ni courant poto tɛmɛbaw bɛ yen o bɛ taa fo mètre 50 sariya de y'a bɛɛ fait servitude 10 mètres quand il s'agit des cours d'eau ou bien des caniveaux mun ni bateau tɛ se ka flotter a kan mais tout cours d'eau ou pirogue bɛ se ka boli a kan kulu bɛ se ka boli a kan 25 mètres mais araye ni so cɛ 25 o ye 30 mètres ye donc les transports de haute tension n'o ye courant baw la tɛmɛ o ye 50 jusqu'à 100 mètres ye ka da fɛn kan ɔ so de filɛ nka so wɛrɛ kana losi suman kɛ fo ka da tugu ka da condamné ka so condamné an dabari banna ala y'a kɛ an sera sotigi an ye sotigi yɛrɛ sɔrɔ yan ni o ye kɔrɔ Adama Sidibe Dabalibanko don ne tun tɛ yan n tun bɛ tugu la n nana sɔrɔ gardien ye wele k'an to tugu la ko dɔw bɛ ka na ne ka so kɔfɛla jɔ yan ye servitude de ye so in bɛ loti an ma kuma mun titre foncier du service des domaines. Il y a un servitude de la rue ici, la rue là-bas, c'est un titre foncier. Plana. Plan flemolo. Nana, effectivement, nana soro. Ouye, kogo jo kadam ne kuna ya fo ye fe kuna. Ube ka datu. Yoro tibole bise ka ti plein yoro mi. Et il sait ka ti plein wa? Il sait ka ti plein. Il mo wele jiju be attends. Jiju be grève là. Vous profitez au fait que maçon ta kanabla 24 heures sur 24. Ni ko ibe magamina don nana kabena palikake uno tigi labana kata atawo policiso là 2 minutes après ubena. Yoro jon policiso. Sotiba policiso là. Donc on a pris un avocat pour que Anganga Ban défend, on sait même plus où est où, quoi est quoi. Ube wele téléphone là kana procureur bu wele kana bunukam naunta. Ube ta sotiba policiso là 2 minutes ube tlaka segin tungana.
C'est là où on assiste kabako de don. Antese ka don anga so da fe ne kelen tede ame mo tan wolon flabo dans les mêmes situations. John de Bekani, John de ni yoro fereta. Ou comment selon les informations commune un maire via un certain Bayini intouchable en République du Mali. Et intouchable. Akoko kuma ko intouchable do. Arebe na kini sigiano. Bayini Sangare ani timité, un certain timité. Ou de ya instigateur oui. Ou bien na ka solo titan papier ta la feuille. Papier à l'autorisation de construire qui c'est quel tal. Ka so jo mairie yere autorisation de construire ta la. A feuille ta la. Alors que mairie de kan kana yamaria di ka yoro jo. Autorisation ti à la amaye à la. On sera faux procureur ma. On sera jeune procureur d'oma. O de willa ka muso wele. Commissaire wele. Ah commissaire musodi. Commissaire musodi que tout travail c'est sans ko para kanakeya. Donc ni avocat à maître job a un plainte déposé au niveau de la commune. Mais bon mi fana kalama urbanisme ni Adama Sangare wele ka fay. Mais Bamako maire central wele ka fay. Aye urbanisme mo wele je pense que où y papier que ka blagata tribunal là. Donc Bayini Sangare Koko il est intouchable. Timothée Koko il est intouchable. Ou mo saba mo nani ou nous siya. We wari mine mo la ka so clôture ni ay. Ni so nous abe truc identique comme dit pour na faux pour na. Autorisation ta la wa clôture ka gardien ni so ka kono. Ka ambali kante don anga so dafi. Da condamné. Da condamné l'inflé. Ni ta condamné l'inflé ni. Ah ni doure au condamné l'inflé. Ni lotissement la servitude de raï de Gambia. Raï betuna. Ni tigi be ane. Ni tigi be abemi. Ah ide atigi. Pro jamduma. Jibo Umar Jibo. Ya ko roye. Ya ngoro kuma nga chokoroba bana ma meko. Anye be puto be fana la. Chokoroba bana. Ala ka dawro sumaya. Ayan ko kiti malaka. Ni me fera ma kuma mina ya fana plana ya karedi. Ya karedi. So servitude. Ayira la auna. Ali kulukulu ti se ka joyan kuma ti soma. Che kulukulu. Afiri kuma ufa. Awma. Kwali che kulukulu aw kana joya. Ti se ka joyan. E bi se ka mun ke ba ke jardin sigi wa nun do ye. Pour que ka yiru turu ni bi fe ka yere lafiya e bi ni se. Ibe bo kisi. E bi bo kisi. Ya ndaboro de kama. Ma ama blanc kuna ka fo ko ya me na joka ke soye. Non, en six ni balla ona una na dam na domina ne ni wele wa so ale bi e kuma yoro me Canada e ti ya fami afena ya ka mo wele kan prota voilà mo kelen ti se ka ko ke e ti ya fami andun bon jamana ngono ara sa ibado ni setiye ça dire be me ke ye de kan donc bon ne fena ni wele ala nana ke akoko Umar Jibo nkono mera ni nana donc amake to amna market ala nana ke nana domina o dugusaje a wula barala donc Dieu merci bon a ko kon be ka sira soro ala na lere barka kama bon comme e fene nana donc na be farla a fanga fara nyogon ka ala ba on deme oh ma mi ne bolo ka fo yo ye merci donc pro oui ulu de yoro mbela kurita awo ko mugoro funa bala bebe anga tata anya me ko l'écrivain Bakar Kamia o fana ka mɔgɔ b'a la o denmuso ka so naani bɛ nin ne ka aliment na ka taa u y'o ka so kɔfɛla bɛɛ jɔ an bɛ taa i bɛ taa lajɛ u y'a bɛɛ jɔ papier t'u bolo maire ka titre papier kɔrɔ de b'u bolo u yɛrɛ b'a rempli k'a signer ka na an ka da tugu a patron ba ko un certain Jakarija Sangare a bɛ commune 1 na nin bɛɛ ye conseiller de ye commune 1 na. Les conseillers. Ko fɛn tɛ bɔ a la u b'a la kori ni kuma u bɛ taa bailleur de fonds ɲini ka na n'o ye sɛnparalakaw ye u bɛ t'olu de ɲini ka na n'u ye yɔrɔw la kori ni kuma ma bɔ a la u bɛ sɔrɔ k'a feere ka papier k'a la k'a daminɛ kun na a filɛ lotissement papier plaque kisɛ kelen tɛ kabini yan fo yen fɛ u bɛ fo papier ta k'a kɛ fɛn tɛ bɔ a la fa. A fɔra ko yɔrɔ in tɛ jɔ ka da araye kan araye bɛ min. ayiwa an ka taa araye lajɛ. Koro araye bɛ fan jɔ yan. araye tun bɛ yan dɛ. u ma araye bɔ. araye bɛ tɛmɛ min. araye ayi ko araye bɛ min. ayiwa u ye araye bɛɛ bɔ. u ye araye nɛgɛ. araye tɔ nɛgɛ filɛ goudron sanfɛ pour i ka araye i bɛ goudron de. buwa ka araye. fara bɔ a la buwa. araye bɔra. fara bɔ a la buwa e kɔrɔkɛ. araye fɛnɛ.
C'est vrai, on peut arrêter de souffler. Moro kita karet gara ka boy. Ni yara kelen de bɛ continuer. Ni ne bɛ taa fɔ Kulukoro. Donc ni yara kelen de tun bilara. Ali bɔra tɛ yen o ye so min jɔ ani bɔra ti ala ye bɔra t'a la donna t'a la a bɛ mun kɛ fana na. Mais n'olu ye so jɔ olu yɛrɛ bɛ bɔ min. Ne t'a dɔn ko tɛ bɔ ko ni nin bɛɛ karila ka bɔ o bɔ cogo o cogo an t'a dɔn. N'a ma wuli nin bɛɛ tɛ se ka kɛ bɔ ye. Ara bɛ dan. Ara ye dan filɛ. Buwa ka terrain bɛ dan yan. Kɔrɔ i ka Buwa ka terrain bɛ, ne yɛrɛ ye dan ye. C'est à cause de ces rails qu'on avait dit que so wɛrɛ tɛ jɔ. Effectivement, diɲɛ fan bɛɛ c'est ça. An ka taa. I ye cɛncɛnw de fana boli. U bɛna nin camion ye nin de fɛ ka don yan ka cɛncɛn bɔ an ka sow bɛɛ filɛ nin ye. Ji bɛ bɔ yan de fɛ solution t'an bolo toutes nos maisons seront inondées. Toutes nos maisons seront inondées. Donc balimaw an jɔlen filɛ arayi place la arayi kɔni aw yɛrɛ kɔni ɲɛ b'a la terrain hali denmisɛnnin terrain tɛ se ka boli yan bilen. Donc n'i y'a ɲɛsin ta olu mana so jɔ yan i yɛrɛ ka kuma ni san nana ji bɔyɔrɔ tɛ yen bilen. Ji bɔyɔrɔ tɛ yen sow bɛɛ bɛ inondé. An ka ji bɛ bɔ kɔfɛ donc ni san nana dɔrɔn ji bɛ bɔ kɔfɛ donc u kɛlen ka nin mun kɛ sisan ji bɔyɔrɔ tɛ yen ni san nana dɔrɔn ji bɛ don fan ka fɛ. Aw bɛ inondé so kɔnɔna la yen. An ka sow lajɛ autorisation de construire bɛ yen. L'autorisation de construire là-bas c'est la rue ici c'est la rue. A papier bɛɛ bɛ yan. Rue. Non, on a tous les documents. Mercredi, balimaw dossier bɛɛ de bɛ yan. U ka papier bɛɛ b'u bolo titre foncier autorisation de construire le plan qui prévoit cette partie comme étant la rue une servitude. Foyi tɛ se ka k'a kɔnɔ jardin kɔ ka chemin de fer bila terrain ka tɛmɛ mɔgɔw ka lafiya ji mana na ji ka tɛmɛyɔrɔ sɔrɔ a kana kasara lase o de feerelen filɛ nin ye o de jɔlen filɛ ka feere ani ara ye cɛ a tɛ mɛtiri tan bɔ ara yɛrɛ tɛ yen bilen ara yɛrɛ kɔni o wulila. Papier t'a la plaque t'a la autorisation de construire t'a la. Et c'est le maire. C'est les mêmes trucs identiques. C'est le maire qui autorise ça maire de y'a feerebaga ye. Maire minnu bɛ yen nɔ ka. On va pas se laisser faire. Ah non. On va pas se laisser faire. Nin bɛɛ tɛ se ka kɛ bɔ ye. Ayi nin bɛɛ tɛ bɔ ye. Nin bɛɛ tɛ bɔ ye. On va pas se laisser faire. An wolodugu fagadugu de ye yan. Parce que normalement an yɛrɛ mana to an ka ci. Ayi an ma se ci la on va pas se rendre justice d'abord. Mais fɛn min ye awɔ ayi justice de don an tɛ se ka taa justice kɔ. Mais fɛn min y'a dabaribanko ye an ka ji yɔrɔ yira fɛn min y'a dabaribanko ye fɛn min y'a dabaribanko ye nin ye ko ye ko min le maire par miracle est de RPM Bayini est de l'URD. C'est comme si c'est ce qui est grave. Donc, ni cɛncɛnw de y'a so jɔyɔrɔ ye. Donc, nin bɛɛ so jɔtɔ de ye. Et puis identique. Pour te dire que so kelen min nana n'a ka di i bɛ plan dɔ kɛ i bɛ plan dɔ kɛ tout est identique. C'est la mairie de la commune 1. On veut justice. Voilà. C'est le jeune procureur, un certain Yatara, qui a donné l'instruction d'arrêter tous les travaux jusqu'à nouvel ordre. Commune 1 procureur. Commune 1 procureur substitut. Il est jeune. Son solution sera là et amené. Très courageux. Très courageux. Non, procureur. Mercredi n'ala sɔnna an bɛ janjo fɔ a kɔ. Bon balimaw, nin tun ye an ɲɛ ye mun ye papier b'an bolo. Ale kelen ta tɛ famille caman ka papier nana di an ma. An ɲɛ ye nin mun ye ka taa arayi ye arayi ka dan sira la ka arayi bɔ ka arayi place feere ka maaw ka da geren u tɛ bɔ o kɛbaga mairie min ka baara ye ka sigi o kɛcogo ɲuman k'o kɔlɔsi plan kɔnɔ mɔgɔ kana bɔ plan kɔnɔ mɔgɔ kana don bɔ plan kɔfɛ o kama mairie bɛɛ kɔnɔ service dɔ bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko service d'urbanisme o service d'urbanisme jamana ye dugu kelen feere ma cogo cogo commune kɔnɔ
a b'a feere i ma yɔrɔ la yɔrɔ min dabɔra sigiyɔrɔ kama o yɔrɔ so jɔli i bɛ so plan kɛ fɔlɔ ka na n'a ye mairie b'a lajɛ i b'a fɛ ka so sugu min jɔ n'o so sugu o yamaruyalen bɛ ka jɔ o yɔrɔ la si le plan est conforme au type d'habitation prévu dans le plan on va autoriser i ka taa jɔ mais quand le plan n'est pas conforme au type d'habitation prévu mairie tɛ avis favorable d'i ma n'i ma sɔn u ka inspecteur mana lajɛ u b'i verbaliser k'i ka minɛnw cɛ alors ka taa n'a ye o tɛ sanction pénale bali o tɛ foyi bali mais maire yɛrɛ ka wuli ka na ka yɔrɔ feere ka tila k'u sigi ka joli kɔlɔsi permis t'a la titre t'a la autorisation t'a la maire min y'a kɔlɔsibaga ye n'olu yɛrɛ kɛra nin kɛbaga ye o maire fana ye jɔn ye komi ni e maire ye RPM ye komi ni e maire ye RPM ye o conseiller min fana tɔgɔ b'a la n'o ye Bayini ye o ye URD ye. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes victimes de la coalition de la majorité de RPM et de l'URD contre les citoyens et pour violer les lois? Au Djabi Bedi mercredi souffert. Soumaïla ko boamata. URD ko boye jamana tali chouin. Ou ko boama saria bateau. Ou ko boaka saria bateau. Soumaïla reka parti ka la sigide. Orebe sheita kani sigi. Ko piamu en jamba ke. Oh, ni Soumaïla te bayni ndo aba do mercredi to. Ni malion te bayni ndo uta do nere bayni to mede. Ne bayni me élection communale na to. Mauko makabeta jidi misiri wono. Ka beta nyodi frija bagatoma ko bayni me ka falawla do ko bayni ka be hine ure ko bayni re to ni bayni do ki ye hine effectivement ore na meeting na ko fina terenga bayni tumbe ado are ne foni boyani ni sojae oh bayni nga o wari saraka mbe bo bangon na o be bo degunde la wa bangoni na bayni e hine to moye nga yanno bayni bingali kelae c'est ça le truc o de ben d'abord o bangoni ni ko bayni sangare bangoni kono e mo nyumando bayni me do maw jigi koro bayni me hine bayni me ta o bayni ga hine worbe bomi o de question flé terenko o ne dabarba aray de wulila kafiri jiye jamana o jamana a jamana soro chama amina na voyage bebeke avion effet train ani bateau o de daka nogoni moyen de transport be ni tra États-Unis i bɛ terrain yi ɲɛ la ka terrain siraw yi ɲɛ la i bɛ ala kali ni hadamaden de y'a dilan Faransi Canada partout u ka minɛnw ka da nɔgɔya o ye minɛn ta sɔngɔ da ka nɔgɔn minɛn ta sɔngɔ da ka nɔgɔn ka da minɛn ta fɛn o sɔngɔ ka nɔgɔn bateau ani chemin de fer minɛn fɛn fɛn bɛ tubabu bara a minɛn kɛmɛ o kɛmɛ 80 bɛ taa bateau ni chemin de fer de la o de y'a to minɛn da ka nɔgɔn ye o de yɔrɔ surunya ɲɔgɔn na o de y'u ka économie a vitalité ka se ka taa ɲɛfɛ an ka chemin de fer jɔra yan a kɔlɔlɔ hali sini dugu dɔw b'a kɔnɔ an yɛrɛ bɛ bɔ jo an wulila tigɛ sira da la an b'a dɔn mun don ɔ buwa natɔ ko n ye terrain kura nati aw bɛɛ y'a ye télé la buwa ka terrain bɔra k'a peinturer chemin kita terrain kaye terrain ɔ a tuma a bɛ boli sanfɛ de yan o kɛra chemin de l'air de chemin de terre kɔni tɛ bilen parce que arayi wulila buwa ka chemin de fer kɛra chemin de l'air de ye a bɛ boli fiɲɛ de la parce que chemin de fer au kɔrɔ k'a bɛ boli nɛgɛ kan nɛgɛ bɛɛ wulila ka ban a bɛ boli min o terrain bɛ taa min un pays sous-développé comme le Mali un pays enclavé kɔgɔji t'an bara an ka fɛn kɛmɛ o kɛmɛ a 80 bɛ bɔ kɔfɛ o 80 bɛ bɔ kɔfɛ ka na o k'a bɛ don terrain ani mobili de la sira t'an bara ni terrain bɛ yen o bɛ minɛ nali sɔngɔ nɔgɔya hali hadamaden ka transport da ka nɔgɔn terrain na ni mobili ye mina o da ka nɔgɔn terrain na ni mobili ye ɔ ni anw jɛra terrain ko o kɔrɔ ko se bɛ anw de ye k'anw bɛ se ka fɛn ta fɛn min se bɛ an ye un pays qui renonce à son chemin de fer un pays qui enlève ses rails un pays qui renonce à développer le transport des chemins de fer quel est le résultat quelle est la finalité quel est l'avenir de ce pays o jamana bɛ taa min maire ka nɛgɛsira fili maire ka so jɔ terrain sira kɔnɔ. Quand le gardien de la loi devient le plus grand violeur de la loi, donc en kɛra jungle de ye o kɛra sans loi de ye o de la n ko est-ce que Mali bɛ yen bilen mais kɔrɔ y'a fɔ cogo min Mali bɛ jɔ wa cɛ tɛ Mali to mɔgɔ bolo bilen o banna mɔgɔ si nɛni tɛ foyi tɛ nɛni tɛ fɛn wɛrɛ tɛ n'a fɔra ko mɔgɔ fa ta tɛ fa nɛni tɛ n'a fɔra ko mɔgɔ ba ta tɛ ba nɛni tɛ o kɔrɔ de k'an bɛɛ fa de ta ye Mali ye an bɛɛ ba de ta ye Mali ye
ni Mali ɲana hɛrɛ b'an bɛɛ ye n'a tiɲɛna si tɛ kisa kɔlɔlɔ ma nin tun ye dossier ɲɛbila ye ni Ala ni kira sɔnna ma mercredi don su fɛ a dossier b'an bolo an bɛ na n'a ye titre foncier autorisation commissaire min bɛ ka mɔgɔw minɛ procureur min ye baara ɲuman nin kɛ mairie kɔnɔ agent minnu ye nin acte in complicité alors an bɛ bɔ n'a bɛɛ ni Ala ni kira sɔnna ma et comme on le dit now we see the light we gonna stand up and fight for your right kɛlɛ o tɛ jɔ ni ne tun b'an bolo k'a fɔ a ye bi one love à vous tous. Não, como ninguém me refere.